तो इंतज़ार किस किस का कर रही हो? अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा, शुरू करो। सनान ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आई थिंक यह मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है वही खाए। मुझे कुछ और बना दें। वह पराठा वापस रखते हुए बोली। उसे किसी का हक खाने की आदत नहीं थी, वह तो यहाँ भी अपना हक लेने आई थी। या किसी गैर का नहीं है, जिसका है उसकी हर चीज़ पर तुम्हारा बराबर का हक है। असगर शाह ने मुस्कुरा कर कहा, या जाने बगैर कि वहाँ कोई और भी मौजूद है जो उनकी इस बात से सर से पैर तक सुलग उठा है। दारम साईं कहाँ हैं? यहाँ नाश्ता शुरू हो चुका है। ना तो साहिर साईं यहाँ है और ना ही दारम साईं, जबकि मैंने कहा भी था कि आज सब लोग मुझे टेबल पर मिलो। ताया साईं बहुत गुस्सा हो रहे थे, जबकि दारम को देखने के लिए तो खुद भी बहुत बेचैन थी। रात के अंधेरे में उसने जो बेबाकी दिखाई थी, उसका इनाम वह उसे दिन के उजाले में देने का इरादा रखती थी। वह जानना चाहती थी जब उसकी रात वाली हरकत वह सबके सामने बताएगी तो वह क्या रिएक्शन देगा। वैसे भी जैसे इस खानदान के मर्द देते हैं, उसे यकीन था वह मर्दान खाने में है। सुबह सुबह कुछ लोग आए हैं, गांव के कोई मसला हो गया है। वह सब लोग वहीं बैठे हुए हैं। दारम साईं और साहिर साईं भी वहीं हैं। ताया साईं, सनान ने बताया। ताया साईं बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला गए। उसने बड़ी मुश्किल से आधा पराठा खाया था। उसे ख़त्म करना वाकई में उसके बस से बाहर था। क्या हुआ बेटा, सही नहीं खाया जा रहा? दारम साईं ने तो पहले ही कहा था कि एक ही बनाएं, आधा मेरा और आधा मेरी दर का। इतने अच्छे से जानता है ना दारम साईं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदली हो। इतने सालों में वैसी की वैसी ही हो। जरीन ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। कल उनका लहजा बहुत लिया दिया था, लेकिन अब वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद यह सब लोग दिखावा कर रहे थे। अजीब मिठास भरे लहजे थे उनके। वहाँ मौजूद हर शख्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नूर को अहमियत दे रहा था, और सना से यह हर चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से वहाँ से उठती अंदर चली गई। वह तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा किसी ने महसूस नहीं किया था इस बात को, वरना जरीन बेगम तो परेशान हो गई थी। मेरी जान, रोना बंद करो। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से रोने से क्या हो जाएगा? मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है। हम नसीब का लिखा बदल तो नहीं सकते। तुम्हें इस तरह से वहाँ से उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब लोग अपनी बेटी को? ये सबके बीच से अचानक उठकर अंदर आते देखकर वह उसके पीछे आई थी। अम्मा साईं, मैं क्या करूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यह सब कुछ। वह लड़की मेरे सामने मुझसे दारम साईं को छीन कर ले जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अम्मा साईं प्लीज़ कुछ करें। ताई अम्मी ने आपसे मेरा रिश्ता मांगा था ना, आपने भी तो उन्हें हाँ कर दी थी। तो फिर यह सब लोग नूर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? ताया साईं और सनान अदा क्यों दारम साईं पर नूर का हक कह रहे हैं? उन पर भला नूर का हक कैसे हो सकता है? वह तो मेरे हैं ना, उन पर तो मेरा हक होना चाहिए। उठे चलें और अभी इसी वक्त जाकर ताया साईं और ताई अम्मी से बात करें। उन्हें बताएं कि दारम साईं मेरे हैं। उठें और चलें, अभी मेरे सामने बात करें। वह उनका हाथ थामे उन्हें ज़बरदस्ती उठने पर मजबूर कर रही थी। सना, बेवकूफ़ लड़की, यह क्या बचपना है? हाँ, यह सच है कि हमने तुम्हारा रिश्ता दारम साईं को दिया था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं हैं, और वह सिर्फ एक सरसरी सी बात थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। तुम्हारा दारम साईं पर कोई हक नहीं है। हक वह लड़की रखती है, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूल जाओ। खबरदार, जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। हम जल्द ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। यकीनन तुम्हारे नसीब में दारम साईं से भी अच्छा इंसान लिखा होगा। वह तो खुदा का शुक्र है कि बात ज़्यादा आगे बढ़ी ही नहीं थी, बल्कि दारम साईं के तो कानों में अभी तक यह बात पड़ी ही नहीं थी कि मैं और भाभी साईं तुम्हें और दारम साईं को एक साथ सोच रहे हैं, वरना घर में कयामत आ जाती। वह उसे समझाती उठकर बाहर निकल गई, जबकि सना को उनकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि दारम उसका है और उसे कि कभी नूर का होने नहीं देगी। जल्दी चले दारम साईं, बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह हम कैसे उल्टे सीधे मसले लेकर बैठ जाते हैं। अब इस चीज़ का कोई सर पैर है? मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसे हैं इन सब के साथ, अपना दिमाग खपा लेते हैं। मुझसे तो 2 दिन हैंडल नहीं होते हैं या लोग। वह अच्छा खासा झुझलाया हुआ था, जबकि उसकी बात पर दारम साईं के घनी मूँछों तले अनाबिल अब मुस्कुराए थे। यही तो तुम्हारे साथ मसला है दारम साईं, तुम उन लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझते। जब समझने लगोगे तब तुम्हें यह सब कुछ आसान लगने लगेगा। खैर, तुम हाल के रास्ते से नाश्ते की टेबल पर जाओ, मैं घर के अंदर से आता हूँ। वह उसे अचानक ही रोकते हुए बोला तो साहिर हैरानगी से उसे देखने लगा। लेकिन मैं वहाँ से क्यों जाऊँ? हम इकट्ठे ही तो जा रहे हैं। उसने पूछते हुए एक नज़र गली की जानिब देखा, जहाँ वह अकेली शायद
حویلی دیکھنے کی غرض سے بھٹک رہی تھی۔ تو کزن سائیں آ رہی ہیں، صحیح ہے، آپ جائیں، ہم حال کے راستے سے آتے ہیں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ دارم سائیں دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اپنے سامنے کھبرو جوان کو جاتے دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اسے پہچان چکی تھی یا غلط فہمی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے بڑھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد سوال کیا تو دارم سائیں کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ جی ہاں جانم سائیں، ملاقات تو ہماری ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنی دلکش اور خوبصورت ملاقات تھی کہ دارم سا اب تک اس ملاقات کے حصار میں پوری طرح سے قید ہے۔ وہ فاصلہ مٹا کر اس کے بالکل قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، او تو تم وہی ہو جس نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ تمہارا زبان سنبھال کر، ہمارے یہاں کی عورتیں اپنے سر کے سائیں سے یوں بدتمیزانہ انداز میں بات نہیں کرتی۔ اگر اب تمہاری زبان سے تم نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کی دہاڑ پر اس کا اندر اس دل کانپ اٹھا تھا۔ تم مجھ سے کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس کے دوبارہ تم کہنے پر وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ ان دونوں میں انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، اپنا حق لیا ہے، اور وہ بھی بالکل تھوڑا سا۔ اور ویسے بھی مجھے 15 سال انتظار کروایا ہے تم نے، اتنی سی سزا تو بنتی ہے۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر اپنا دیا ہوا نشان دیکھنے لگا۔ ذرا سے نشان پر اتنے ڈرامے کر رہی ہو، اور جب میں پورا حق لینے پر آ گیا تو کیا کرو گی؟ اس کے نشان کو نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ میں تایا سائیں کو بتاؤں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پوچھیں گے آپ سے۔ ہمارے یہاں باپ اپنے بیٹوں سے ایسے سوال نہیں پوچھتے، لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ یقین کرو تمہارے بتانے سے فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ خیر دوپٹہ سر پر لو، مجھے پسند نہیں میری منکوہر ننگے سر ملازموں کے بیچ گھومتی رہے۔ اب یہاں میرے پاس آ گئی ہو تو میرے اصولوں کو بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دارم سا کی ملکیت ہو تم، اپنے آپ کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا فرض ہے تمہارا۔ مجھے میری امانت میں رتی بھر خیانت پسند نہیں۔ جاؤ آرام کرو، رات کو ملاقات ہوگی اندھیرے میں۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بول کیوں نہیں پا رہی۔ عجیب آدمی ہے، یا سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو کیا لگتا ہے یا مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کرے گا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا، اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں؟ میں کیوں اسے آپ کہوں؟ بلکہ میں اس سے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے بابا سائیں سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ فضول آدمی اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنا جلدی بات کرنا بہتر رہے گا؟ مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کا سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے جو میرے آنے والی زندگی کو آسان کر دے۔ میں ان سب کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں سے اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں، نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ باتیں کروں گی، یا جب میرے سامنے آتا ہے فضول حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے دوری بنا کر رکھنی پڑے گی، یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کے فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا، اس نے یقیناً اپنی لالچ کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے فون کو کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور دیکھو موم ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھی، اسے اس کا حال پوچھتی تھی، یا پھر اسے مس کرتی تھی، یا سارے دکھاوے تو وہ دولت کروا رہی تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا۔
वह भी तो यही कर रही थी जिनसे वह कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी, दौलत के लिए उनके पास आ गई। जायदाद में अपने हिस्से के लिए यहाँ तक आ गई थी। इसमें और समरा में क्या फ़र्क था? समरा भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और वह भी पैसों के लिए अपने ही बाप के जज्बात के साथ खेल रही थी, लेकिन फ़र्क था। समरा ने वह भूख नहीं देखी थी जो उसने देखी थी। समरा ने ज़िंदगी के हर मुश्किल कदम पर अपने हुस्न का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह नहीं कर पाई थी। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द को जगह ना दी थी, क्योंकि वह बचपन से ही जानती थी कि उसके जिस्म और रूह पर किसका हक है, और वह शख्स अपना हक सूद समेत वापस लेगा। वह बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 4 साल की, लेकिन वह दिन आज उसे याद था जब उसे दुल्हन बनाया गया था। उस पर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। उसने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाह नामे पर अपने टेढ़े मेढ़े साइन किए थे। कितनी खुश थी वह। उस दिन उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए उसे दे दिया गया था। अब ना तो वह सना के साथ खेल सकता था और ना ही किसी और को दोस्त बना सकता था। उस पर सिर्फ दर नूर का हक था। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था जिसे यादगार बनाकर हमेशा याद रखती। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही देखी थी, और उन सब चीज़ों से पहले जो 4 साल की उम्र में उसके साथ हुआ था, वह अच्छी यादों में बार बार याद करने की वजह से जहन के पर्दों पर महफूज हो गया था, जिस पर सैयद दारम शाह के नक्श बहुत मजबूत थे। वह पहले नहीं जानती थी कि उसका दारम के साथ जो रिश्ता है वह इतना मजबूत होगा, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर अपने बाप के साथ जाएगी तो वह उसे हमेशा के लिए वहाँ कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि वह दारम शाह के निकाह में है और उस पर हक रखता है। जिसको माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके साथ जो भी चाहे कर सकता है। इसीलिए वह चाहती थी कि वह दारम से दूरी बनाए रखे, इससे फासला बना कर रखे, क्योंकि उसके इरादे साफ बता रहे थे कि वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह तो समरा की बेटी थी, वह उसे मजबूर कर देगी तलाक देने पर, और दारम शाह के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करने वाली थी कि वह कभी भी उसे बीवी के रूप में कबूल ना करे। लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। ना जाने उसका बाप उसे कुछ देने पर राज़ी भी होगा या नहीं। उसे किसी भी हालत में अपना हिस्सा चाहिए था, जिसके लिए उसने अभी कुछ दिन तक यहीं रहने का फ़ैसला किया था, ताकि वह हर चीज़ को पूरी तरह से हैंडल कर पाए। यह मसला इतना भी आसान नहीं था जितना वह सोच कर यहाँ आई थी। आओ बेटा साईं, नीचे चलो, खाना खा लो, तुम्हारे बाबा साईं भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद से खा लूँगी, वह उनसे कहती एक बार फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। बेटा साईं, दारम साईं भी खाने की टेबल पर हैं। सुबह किसी काम की वजह से वह तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसलिए वह अब तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खाना खा लूँगी। और उन्हें कह दीजिए कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे बार बार ना कहें। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सबकी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी, और प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। वह उकताहट से कहती बदतमीज़ी कर गई थी। हमना इस बार कुछ ना बोल पाई। हमना इतनी देर लगा दी मेरी बेटी को बुलाओ कि मैं भी कुछ खाऊं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। सरमत शाह ने उसे देखते हुए कहने लगे, साईं उसे भूख नहीं है, वह कहती है बाद में खाना खाएगी, अभी उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। नाश्ता भी उसने देर से किया था ना, तो चाची साईं बुला कर लाएं। अगर नहीं खाती कुछ भी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम साथ ही बैठ जाए। चाचू साईं का कितना दिल है उसके साथ बात करने का। और या मैं क्या सुन रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले यहाँ कौन सा तमाशा हुआ, मुझे भी बताएं। क्या कहती हैं आपकी लाडली, कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे बेटा साईं, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया है, बस नाराज़ है मुझसे, नाराज़गी जता रही है अपनी। मैं मना लूँगा उसे, यकीन है मुझे। हमना यह खाना उठा लो, जब मुँह से भूख लगेगी मुझे बुला देना, उसके साथ ही खाना खाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे कहकर हमना को मुखातिब किया। लेकिन आपको तो बहुत सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप शुरू करें, वह आती होगी। दारम साईं को उनका यूँ हटना बहुत बुरा लगा था। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस उसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहता था, खाने का क्या है, वह तो मैं बाद में भी खा लूँगा। आप बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। वह उनसे कहता उठकर खड़ा हो गया और उसे वह रोक भी ना पाए।
آپ اس طرح سے میرے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ اسے بنا اجازت کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس طرح بھی آ سکتا ہوں اور اس طرح بھی، کوئی بھی روکنے والا ہی پیدا نہیں ہوا مجھے اس گھر میں۔ چلو باہر چل کے کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بتا چکی ہوں ہمنا آنٹی کو، جب بھوک لگے گی تب میں خود کھا لوں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ اور اس طرح کوئی میرے کمرے میں آئے مجھے بہت برا لگتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، مجھے میری پرائیویسی بہت عزیز ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب لوگ اپنی حد میں رہیں۔ وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے بولی، جب اچانک دھرم سائی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری بات کان کھول کر اور دماغ ٹھکانے پر رکھ کر سن لو اور سمجھ لو۔ میں جب ایک بار کوئی بات کہوں تو فوراً مان جایا کرو، کیونکہ میں فی الحال تم پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سچ ہے کہ تمام حقوق محفوظ رکھتا ہوں میں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم شادی سے پہلے یا بعد میں میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچو۔ میں تمہارے ساتھ اپنی اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں جانم سائیں، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ تم اچھے لوگوں کی طرح اس گھر میں رہو، کیونکہ بروں کے ساتھ میں بہت برا ہوں۔ تمہارے نخرے پسند ہیں مجھے، اسی لیے سلامت ہے۔ جس دن یہ سر پر چڑھ گئے اس دن نہ تو نخرے سلامت رہیں گے اور نہ ہی نخرے دکھانے والی۔ تمہیں یہاں بسایا ہے تو بہتر ہے یہیں پر رہو۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہاں مت چڑھو۔ اس کا دوسرا اشارہ اپنے سر کی جانب تھا، ورنہ وہاں پہنچنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کا تیسرا اشارہ اپنے پیروں کی جانب تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور کو آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چپ، ہم شاہ ہیں جانم سائیں، شاہوں کے خون میں بیگم کو دل کی سلطنت کی ملکہ بنایا جاتا ہے، غلام نہیں۔ لیکن جب یہی ملکہ دل کی سلطنت جلا دے تو پھر اس کا مقام نیچے گر جاتا ہے، غلام نہیں، غلام سے بدتر۔ لیکن بات اوقات کی ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ اگر ملکہ بننا چاہو تو موسٹ ویلکم، باقی اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو جو تم لے کر آئی ہو۔ چلو بھوک لگی ہے مجھے، اور چاچو سائیں کو بھی۔ جتنا پراٹھا تم نے ناشتے میں میرے لیے چھوڑا تھا اس سے میرا کچھ نہیں ہوتا۔ چلو، اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے ضروری کام کے لیے کہیں جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں قید تھا، دوسرا وہ خود بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی۔ لے چاچو سائیں، آ گئی آپ کی لاڈلی، چلو اب کھانا شروع کریں۔ وہ اسے چاچو سائیں کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر جہاں چاچو سائیں خوش ہوئے تھے وہیں ہمنا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے جلدی اس کے لیے کھانا لگانے لگی، جبکہ کھانے کے دوران وہ بار بار اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا جو چاچو سائیں کو دینا کہتا۔ وہ مجبور ہو کر وہ چیز سرمد شاہ کے سامنے رکھ دیتی۔ تم تقریباً 1 مہینہ سکون سے وہاں رہو، کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے ابو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور اپنے بابا کے ساتھ نہ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ شو کرو تاکہ انہیں لگے کہ تم ان سے بہت محبت کرتی ہو اور ان کے لیے وہاں گئی ہو۔ دیکھو بیٹا، پیسے ایسے ہی نہیں مل جاتے، ان کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تمہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی۔ تمہیں سب کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ ہاں، دھرم کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ اس سے دور رہو۔ جس طرح سے تم بتا رہی ہو یا تو کافی خطرناک قسم کا انسان ہے، اس سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھو، لیکن اپنے بابا کے لیے وقت نکالو اور وہاں موجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا گھلو ملو۔ تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں وہاں ہیں، ان سے تھوڑی بہت دوستی کرو، دیکھو اس سے فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارا اچھا بیہیویئر دیکھ کر تمہیں اس سے جائیداد مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود ہی تمہارا حصہ تمہیں دے دیں، کیونکہ تم نے اس طرح سے اچانک سے اپنا حصہ مانگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی شرط رکھ لیں جو ماننا تمہارے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ مام، میں اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں بھی دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے اپنے حصے کی جائیداد کے لیے دھرم شاہ سے شادی بھی کرنی پڑے تو میں کر لوں گی اور بعد میں طلاق لے لوں گی، جس طرح سے آپ نے لی تھی۔ میرے پاس بہت آپشنز ہیں مام، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔
जहाँ तक आप कहती हैं, या लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बेटों को देंगे। अगर मुझे जायदाद के लिए शादी भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी। हक महर में कुछ न कुछ तो हाथ आएगा। एक आसान ज़िंदगी के लिए मेरे लिए वही बहुत होगा। उसकी सोच बहुत दूर तक जा रही थी। समरा उसे सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वह जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। या ना होगी अपनी बेवकूफ़ी में वह धर्मशाह से शादी कर ले, जिसका अंजाम बैन की सूरत में उसे और माइक को भुगतना पड़े। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त वह कमरे में बैठकर काफ़ी बोर हो चुकी थी, इसलिए नीचे आई तो किसी को भी ना पाकर वहीं बैठी टीवी देखती सना से सवाल करने लगी। उसने एक नज़र मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट इतनी बनावटी थी कि साफ पता चल रहा था कि उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया जा रहा है। ताया साईं ज़मीनों पर चले गए हैं। छोटे ताया साईं के साथ बाबा साईं शहर गए हुए हैं। सनान अदा के साथ चाचू साईं अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अम्मा साईं और बड़ी ताई गांव में फौतगी पर गई हुई हैं और हमना चाची मुलाजिमों से दोपहर का खाना बनवाने में मसरूफ़ हैं। जरनिस यूनी गई है जाविस कॉलेज, सानिया स्कूल, साहिरा और दारम साईं जरगे पर गए हैं। घर में इस वक्त सिर्फ मैं ही दस्तयाब हूँ। बैठो, हम दोनों बातें करते हैं। वह काफ़ी फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। नहीं, मेरे बैठने का मूड नहीं है। क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? वह जानती थी कि वह सिर्फ मजबूरी में उससे हंसकर बात कर रही है, लेकिन ये उसकी भी मजबूरी थी। वह इस वक्त इस हद तक बोर हो रही थी कि उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी। बाहर तो हम ऐसे नहीं जा सकते, किसी मर्द का तो साथ होना ज़रूरी है ना। चलो, जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक हम यहीं पर एंजॉय कर लेते हैं। कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। शाम को जो भी आया हम उसके साथ बाहर चलेंगे, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, पूरा गांव देख लेना। नहीं, मुझे अभी जाना है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती हो? वह उसकी बात काटते हुए बोली। या तो मुमकिन नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इस तरह से जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। वह इनकार करने लगी। इजाज़त मांग कौन रहा है? अब क्या घर से बाहर जाने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है? मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो बता दो। वह उठकर खड़ी होते हुए बोली तो उसकी देरा दिली पर सना की आंखें खुल गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती, और तुम भी मत जाओ कि बेकार में डांट खाना चाहती हो। मेरी मानो तो मत जाओ। तुम नहीं जानती, अगर किसी को पता चल गया ना तो या जो तुम्हारी मेहमान नवाजी हो रही है या तुम्हारे लाड उठाए जा रहे हैं, सारे लाड धरे के धरे रह जाएंगे। वह उसे उकसाने लगी। मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई मेरे लाड उठाए, और मुझे कोई नहीं कह सकता। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। या डर कर और दब कर रहने वाले काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। बाय, अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि मैं गांव देखने गई हूँ। वह उससे कहती वहीं से बाहर निकल गई, जबकि सना तेज़ी से फ़ोन की जानिब भाग गई थी। उसने जल्दी से दारम साईं को फ़ोन किया था। घर से फ़ोन आता देखकर दारम पहले तो परेशान हुआ, क्योंकि घर का कोई भी फ़र्द उसे इस वक्त तंग नहीं करता था जब वह जरगे में होता था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इस वक्त क्यों फ़ोन किया है? सब ठीक है ना? उसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम दारम साईं, कुछ भी ठीक नहीं है। वह दरअसल नूर ना बिना किसी को बताए घर से निकल गई है, बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए। मैंने उसको बताया भी है कि इस तरह घर से नहीं निकलते बिना किसी की इजाज़त के, वह बिना घर के किसी मर्द, लेकिन उसने तो मेरी किसी बात को सरे से अहमियत ही नहीं दी। मैंने उसे चादर लेने के लिए कहा तो चादर मेरे मुंह पर मारकर चली गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जो उसने मेरी किसी भी बात को अहमियत दी हो। और तो और मैंने उसे बताया भी कि आप गुस्सा होंगे, आपको यह चीज़ नहीं पसंद कि घर की औरतें इस तरह नंगे सर घर से बाहर जाएं। लेकिन वह तो पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। उसने कहा कि मुझसे यह सारी पाबंदी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दारम साईं का हुक्म मानती होगी तुम जैसी लड़कियां। मुझ में और तुम जैसे में बहुत फ़र्क है। मैं तो बेकार में ही शर्मिंदा हो गई उसके सामने। मैंने मिन्नतें की उसकी, लेकिन वह तो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे मैं उसकी कोई मुलाजिम हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आगे से उसके साथ बहस नहीं की। मैं उसे समझाती रही कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं वह इस घर में नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी नज़रों में ना तो आपका हुक्म कोई अहमियत रखता है और ना ही आपकी ज़ात, वरना इस घर में कोई आपका हुक्म ना माने, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, वह घर में मेहमान आई है, अभी उसे इस ख़ानदान के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह यह हरकतें करने पर आ जाए। और इस घर से सिर्फ उसके लिए निकली है क्योंकि मैंने उसे
بتایا ہے کہ یہ آپ کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کا کوئی بھی حکم نہیں مانے گی، بلکہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس نے تو کسی کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے تو بھی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنے لباس اور تربیت کا خاص خیال رکھتی ہیں، لیکن میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دھرم سائیں چاچی سائیں گھر پر ہی موجود تھی، لیکن مجال ہے جو اس نے اجازت مانگی یا پھر جانے سے پہلے بتانے کی زحمت کی ہو۔